Baga. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Terima kasih pihak Institut Masa Depan Malaysia, Institut Masa, kerana sudi mengundang saya sebagai moderator untuk webinar pendemokrasian pendidikan untuk wawasan kemakmuran bersama. Dan hari ini kita amat bertuah semua orang-orang hebat dalam bidang masing-masing akan menyumbangkan idea dan juga pemikiran mereka dalam membincangkan topik yang hangat yang perlu kita lihat secara dekat, iaitu pendemokrasian pendidikan. Jadi tanpa berlengah masa, saya Nazri Kaha akan menjadi moderator untuk sesi pada pagi ini, akan berlangsung selama 2 jam. Kita akan ada beberapa acara yang akan kita tentukan. Pertamanya, ucapan ala-aluan yang akan diberikan oleh tuan rumah sendiri, iaitu Tengku Azir, Interim CEO Institut Masa. Apa khabar Tengku Azila? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebentar saja lagi kita akan mendengar ucapan ala-aluan daripada tuan rumah Tengku Azila, dan syarahan perdana ataupun ucapan utama yang akan diberikan oleh rakan saya, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Anis Yusof, Principal Fellow ataupun Fellow Utama Institut Kajian Etnik kita Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Dr. Anis? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Sebentar saja lagi selepas ucapan ala-aluan Tengku Azila, kita akan mendengar butiran pandangan dan juga cabaran dan juga cadangan yang mungkin akan dititipkan oleh Datuk Dr. Anis yang begitu berpengalaman dalam pelbagai bidang. Pastinya bidang pendidikan amat menarik untuk kita dekati. Jadi dan selepas itu kita akan berforum. 3 ahli panel sudah pun bersedia pada pagi ini. Yang pertama, saya perkenalkan tidak asing lagi, begitu banyak sumbangan beliau dalam pendidikan, dalam hal menggerakkan sistem pendidikan bersama NGO dan juga badan-badan sivil, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN. Assalamualaikum Dr. Muhammad Ali Hassan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat jumpa kita. Terima kasih hari Jumaat ni. Ya. Terima kasih. Kita akan mendengar butiran buah fikiran Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, bagaimana badan sivil seperti PIBGN dan juga rakan-rakan lain perlu diperkasakan dalam melihat bagaimana reimagine education untuk anak-anak kita pada masa kini dan juga masa hadapan. Dan yang kedua, yang berbahagia Dr. Wan Nolida Al-Qadri, founder Mahu Tahu Education Gateway. Assalamualaikum Dr. Wan Nolida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wan. Banyak perkara. Mungkin inilah masa depan kita kalau kita ingin melihat sistem yang lebih bersifat anjal, dinamik dan juga hybrid untuk anak-anak kita di mana saja mereka berada. Tidak perlu berada di Kuala Lumpur, di Hatemas. Mereka boleh juga menjadi pandai, mendapat guru yang hebat kalau mereka berada di Semporna ataupun di Gua Musang dengan menggunakan sistem online dan juga gateway education yang lebih fleksibel dan lebih ataupun reach out secara berfokus. Terima kasih Dr. Wan. Kita akan mendengar butiran pandangan Dr. Wan sebentar saja lagi, dan juga Chan Sun Seng, Ketua Pegawai Eksekutif Teach for Malaysia ataupun TFM. Apa khabar Chan? Selamat pagi. Khabar baik. Good to be here. Cantik baju batik pagi ni, hari Jumaat. Okey, tanpa berlengah masa, banyak perkara yang akan kita dengar, tapi masa mungkin tidak mengizinkan. Mungkin kita mulakan ucapan ala-aluan daripada Tengku Azir, Interim CEO of Institute of Masa. Silakan Tengku Azila. Okey. Assalamualaikum semua dan terima kasih kerana sudi datang ke majlis seminar ini. Special welcome to our keynote speaker Datuk Dr. Anis, rakan lama Profesor Madya Datuk Dr. Ali, Dr. Wan Nolida dan Mr. Chan Sun Seng for setuju untuk menjadi panelis pada hari ini. Saya akan share sedikit slide tapi macam pendek, very pendek, saya promise. Just to share a little bit about, nampak kan saya share screen ni? Just a little bit about Institut Masa lah ya. Kami sebenarnya sudah masuk 2 tahun ditubuhkan di bawah BAHYU, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM pada 2019 Januari lah
So baru masuk 2 tahun. Memang ini mission kami. Kami ditubuhkan sebagai think tank lah untuk policies, engagement initiatives semua lah in terms of public economy and social public policies. Jadi antara objektif kami ada 3, pemantauan, analisa, menasihati, advokasi, menggembeling, mobilisation semualah. Antara projek pertama yang kami buat actually adalah this shared prosperity vision ataupun wawasan kemakmuran bersama. Ianya satu wawasan yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam tahun bulan Oktober 2019. Jadi inilah dia punya perjalanan lah yang kami buat. So actually we have been doing this for 2 years lah. For 2019 and 2020 sebenarnya kami memang fokus untuk wawasan ini lah. So saya akan share sedikit pasal ini. Conceptualization pada I think end of 2019 lah kami dah start buat ni, new narrative for the old previous government. So jadi kami buat banyak engagement, we were developing it lah, engagement, focus group discussions, we were syndicating with many parties. So dalam bulan September 2019 ianya digazetted sebagai policy lah. Pada masa tu polisi ni dibawa oleh MEA, Minister of Economic Affairs kan, sekarang dia dah tukar balik nama ke EPU. So that was in September dan dilancarkan dalam bulan Oktober dengan Prime Minister lah, YAB Prime Minister. Sebenarnya kami punya founder adalah Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kebetulan lah. So that was launched. Jadi pada masa yang sama buku juga dibuatlah, buku policy. So buku-buku ini milik kerajaan lah sekarang. Selepas itu kami membuat proses penjajaran SPV WKB ni bersama dengan EPU, formerly known as Ministry of Economic Affairs, untuk menjajarkan kepada RMK 12 strategic plans. So kerja ni kami buat ni selama setahun lah, for the whole year of 2020. And kami sekarang at the tail end of it, we are finishing soon. So this we should be done by bulan ni insyaAllah, or bulan April. At the same time, this just sharing some pictures lah with everyone, some of our engagements. That's all my slides are. I just wanted to share that for this year, because we've kind of finished our work with WKB, we will be focusing on, we are refocusing ourselves, and we would like to maybe come up with more publications, more articles, and looking at the current issues, and with guided by shared prosperity. Shared prosperity vision is owned by the government, but we would still like to carry on with our shared prosperity concept. So that's it. Let's go on to our main speaker. Thank you very much. I hope all of you will enjoy this talk. We hope this will be the last time that everyone joins, and we hope that we can we hope to build a community amongst us all. Everything is all about engagement and outreaching, and we need to work together. We're all trying to find a common goal. Education is at the heart of everyone, especially as parents who struggle with our children sometimes. So yes, thank you, and have a good session, and Assalamualaikum. Tak berapa dengar lah, Saja Nazri. Oh, saya pun tak dengar. Oh, tak dengar lah. Saya ingat saya seorang yang tak dengar.
Suara Haji Nazri tak keluar. Tak dengar. Maybe it's the headphones. Ya. Yeah, sometimes it's the headphones. Kami tak dengar. Mungkin cabut headphone tu. Kita ada? Okey. Okay, good. Okay, better. Okey, terima kasih Tengku Azila, Tengku Azir, tim CEO Institut Masa. Sedikit latar belakang fungsi Institut Masa dalam menentukan visi kemakmuran bersama berada di landasan yang betul, dan tanpa berlengah masa untuk kita melihat isu industri pendidikan, pendemokrasian pendidikan, satu perkara yang amat penting, dan kita banyak belajar sepanjang setahun lebih sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Sepatutnya kita belajar lebih banyak, dan juga mungkin inilah masa yang sesuai untuk kita melihat pendekatan yang lebih menarik, pendekatan yang lebih segar dalam semua sektor pendidikan, sama ada sektor pendidikan untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah dan juga sektor pendidikan tinggi. Tetapi mungkin inilah yang akan diberikan butirannya lebih lanjut. Tanpa berlengah masa, mungkin saya terus berikan kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Principal Fellow ataupun Fellow Utama Institut Kajian Etrik Universiti Kebangsaan Malaysia. Silakan Datuk Anis. Terima kasih Saudara Nazri. Yang Mulia Tengku Azila, yang saya hormati ahli-ahli panel, sahabat lama saya Datuk Dr. Mak Ali Hassan, kenalan baru Dr. Wan Nolidah dan saudara Chan Sun Seng. Of course yang saya selalu seronok berbincang, Tuan Haji Nazri Kahar, moderator kita. Seterusnya semua peserta yang hadir dalam webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya harus berterima kasih kepada pihak Institut Masa kerana sudi menjemput saya untuk beri ucap tama pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendedikasikan ucap tama ini kepada semua guru yang pernah mengajar saya sebelum ini. Terima kasih kerana mendidik saya menjadi seorang rakyat yang berguna. Keduanya, di awal pembuka bicara ini, elok saya perjelaskan bahawa pertama, saya bukan pakar dalam bidang pendidikan. Jauh sekali pernah jadi guru di sekolah. Mungkin lepas ni saya nak minta Sun Seng hantar saya sebagai part of the Teach for Malaysia program. Sun Seng, at least to get the hands-on experience of teaching in the classroom. Pandangan saya hari ini lebih sebagai seorang rakyat yang pernah menjadi murid di sekolah yang, saya berpeluang, berterima kasih, belajar sekolah yang terpilih. Saya bernasib baik sebab dapat masuk ke tingkatan 1 di Maktab Tentera Diraja dengan guru-guru yang terpilih. Tetapi saya pasti tidak semua murid di luar sana yang mendapat peluang yang sama. Jadi hari ini saya ingin bercakap bagi pihak mereka yang kurang bernasib baik. Untuk tujuan tersebut, saya ingin membahagikan ucap tama saya ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama, saya cuba menyelami perasaan seorang pelajar yang dari pendalaman dengan menulis catatan murid tersebut yang menunjukkan satu pendemokrasian dalam pendidikan kita telah berlaku. Catatan murid tersebut akan saya bacakan nanti. Bahagian kedua, dalam ucap tama saya ini, saya ingin membawa perbincangan dalam webinar kita ini melangkaui pendemokrasian dalam pendidikan sahaja. Saya kira kita perlu juga bicarakan tentang pendemokrasian ilmu yang lebih luas dan menyeluruh. Tetapi sebelum itu, elok juga saya perjelaskan bahawa ucap tama ini tidak akan menyentuh definisi yang khusus pada apa yang kita maksudkan sebagai pendemokrasian pendidikan. Sebab topik ini cukup luas dan saya pasti dalam 20 minit yang diberikan kepada saya tidak mampu secara bersendiri untuk menyentuh tentang semua perkara yang berkaitan dengan topik ini. Sebab itu dihadirkan bersama dalam webinar ini pakar-pakar seperti Datuk Dr. Mak Ali Hassan yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Kebangsaan, Dr. Wan Nolidah, Founder of Education Gateway, dan Saudara Chan Sun Seng, CEO Teach for Malaysia, untuk turut sama membantu mengembang dan mendalami tajuk ini. Izinkan saya memulakan bahagian pertama saya dengan membaca catatan yang saya tulis, seolah-olah saya seorang murid di pendalaman Sarawak. Nama sekolah dan tempat hanya rekaan semata-mata. Catatan bermula. Saya pelajar tingkatan 5 di Sekolah Kebangsaan Ganggang Gunggun di Kanawit, Sarawak. Saya tinggal di sebuah rumah panjang yang hanya menggunakan generator di waktu malam untuk memasang lampu. Rumah kami tidak ada komputer
jauh sekali internet. Bapa dan ibu saya bekerja di ladang lada hitam. Saya mempunyai 9 adik-beradik. Saya anak yang keempat. Abang dan 2 kakak saya mengikut ibu dan bapa bekerja di ladang lada hitam sebaik sahaja selepas mereka tamat tingkatan 3 kerana kedua ibu bapa kami tidak mampu untuk membiayai persekolahan kesemua anak mereka. Hanya saya dan 5 orang adik yang masih bersekolah. Tahun ini saya akan menduduki peperiksaan SPM. Saya bernasib baik untuk sampai ke tingkatan 5. Semasa saya di tingkatan 3 dahulu, saya berjaya menjadi salah seorang dari pelajar cemerlang sekolah kami dan mendapat beasiswa yang membolehkan saya meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan 5. Saya berterima kasih kerana pada tahun tersebut, kerajaan melancarkan skim khidmat negara bagi guru-guru terbaik dalam Malaysia. Dan tahun tersebut, sekolah saya mendapat 3 guru cemerlang yang mengajar tingkatan 3 di Maktab Melayu Kuala Kangsar ditugaskan untuk mengajar kami selama setahun. Dengan bantuan dan dedikasi guru-guru yang cemerlang ini, saya dan beberapa rakan berjaya mendapat 8A. Guru-guru ini selain daripada menjadi guru kami, juga bertindak sebagai guru mentor kepada guru-guru di sekolah kami. Kualiti guru-guru di sekolah kami juga turut meningkat. Sebagai sebuah sekolah di pendalaman di tepi Sungai Rajang yang tidak mempunyai infrastruktur untuk membolehkan capaian internet, kami amat berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana setiap 2 kali seminggu, sebuah bot khas yang dilengkapkan dengan peralatan komputer, internet dan telefon satelit akan singgah ke sekolah kami untuk kami manfaatkan kelas atas talian. Paling saya gembira kerana dapat belajar kelas matematik tambahan secara atas talian terus dengan Profesor Dr. Tan Wan Seng. Sebelum ini, saya cuma membaca nama beliau pada buku teks kami sahaja. Dengan teknologi hari ini, saya berpeluang untuk belajar daripada orang yang menulis buku teks tersebut. Saya juga sangat beruntung kerana kami tidak dipaksa lagi untuk memilih aliran atau jurusan. Sebaliknya kami diberi peluang untuk belajar mata pelajaran yang kami minati. Walaupun kami jauh di pendalaman, unit internet dalam bot memberi pendedahan kepada kami untuk tahu peluang-peluang pekerjaan bersesuaian dengan pelbagai bidang pelajaran yang kami minati. Semasa COVID-19 melanda negara baru-baru ini, saya dan adik-adik mengadakan kelas di rumah dengan belajar melalui radio. 5 saluran khas disediakan bagi setiap tingkatan. Ini sangat mudah untuk kami yang tinggal di rumah panjang. Daripada 20 bilik dalam rumah panjang kami kumpulkan ada lebih daripada 5 radio yang menggunakan kuasa bateri. Ini baik untuk kami yang tidak mempunyai elektrik. 5 radio itu diletakkan secara berjarak di awal atau kawasan beranda di rumah kami dan semua anak-anak daripada 20 keluarga duduk mengikut tingkatan dan saluran radio masing-masing untuk mengikuti radio pendidikan. Buku kerja yang kami buat sebagai latihan disemak oleh pelajar yang di tingkatan yang lebih tinggi. Kebetulan, di rumah panjang berdekatan dengan rumah saya, ada seorang bekas guru yang sudah bersara. Beliau membantu untuk menyemak buku kerja saya. Walaupun tidak ada internet, tidak ada komputer dan tablet, tidak ada kos tambahan untuk membayar elektrik, namun kami masih berpeluang untuk belajar. Saya harap saya akan berjaya dalam peperiksaan SPM dan menjadi pelajar pertama dari kampung saya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru yang akan pulang membantu sekolah di kampung saya melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang dapat mengubah nasib dan keluar daripada kitaran kemiskinan. Tamat catatan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, apa yang boleh kita pelajari daripada catatan di atas? Pertama, pelajar ini bercakap tentang akses kepada quality educators melalui skim khidmat negara guru cemerlang. Kedua, teknologi menjadi pemangkin untuk membolehkan pelajar mengakses dan belajar daripada penulis buku teks atau daripada guru yang terbaik dalam negara. Ketiga, penggunaan the right technology dalam konteks ini, radio sebagai peranti yang menghubungkan pelajar dengan pendidik pada kos yang tidak membebankan sebilangan besar rakyat. Keempat, pelajar bebas dan tidak dikongkong dengan aliran atau jurusan tertentu. Nah, kesemua yang saya sebutkan dalam catatan di atas adalah contoh sebahagian daripada pendemokrasian dalam pendidikan. Banyak lagi perkara yang boleh kita sebutkan. Pada saya, isu akses kepada pendidikan yang cemerlang, kepada pendidik yang cemerlang dan berkualiti tinggi adalah salah satu isu yang penting. Pada khidmat saya, sekiranya ada guru yang mempunyai PhD dalam early childhood education, childhood development, guru tersebut perlu ditugaskan untuk mengajar anak-anak di usia muda ini. Guru tersebut perlulah dibayar gaji setimpal dengan tahap pendidikan beliau, tetapi kepakaran beliau digunakan pada tempatnya.
Tidak semestinya kalau ada PhD perlu ditugaskan di jabatan atau di institut keguruan atau di universiti. Kita kena tengok kepakaran seseorang. Begitu jugalah dengan kepentingan untuk diberi kebebasan kepada para pelajar dan ibu bapa mereka untuk memilih jurusan yang lebih relevan dan current dengan pasaran pekerjaan atau keperluan industri di Malaysia. Pelajar pintar tidak semestinya perlu dilambakkan dalam jurusan sains sahaja. Yang pintar berdasarkan minat mereka perlu juga dibahagikan ke semua bidang, agar bidang perniagaan, teknologi dan kemanusiaan tidak dilihat sebagai second class vocations. Perlu juga diadakan jurusan yang memberi pendekatan kepada artificial intelligence dan coding di sekolah. Ini akan membuka minda para pelajar kepada peluang pekerjaan pada masa akan datang. Pada waktu ini saya teringat akan kata-kata Rick Stephens, seorang senior Vice President HR untuk Boeing. Kata beliau, "Today's educators are preparing students for jobs that don't yet exist. Using technologies not yet invented to solve problems not yet identified." So we have to change the way we think, how we are going to do things, and moving forward from that. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya sekarang masuk ke bahagian kedua dalam ucap tamu saya ini. Sama seperti usaha pendemokrasian dalam pendidikan, tidak lama dahulu saya ada menulis tentang isu pendemokrasian ilmu untuk semua yang disiarkan oleh sebuah akhbar. Saya masih ingat ketika saya bertugas dengan Program Pembangunan Bangsa Bersatu, UNDP, sekitar tahun 90-an, saya antara orang yang bersuara lantang mengenai jurang digital antara bandar dan luar bandar. Izinkan saya membaca tulisan rencana saya tersebut. Pada waktu ini merujuk sekitar tahun 90-an ketika saya bekerja dengan UNDP. Sebenarnya ramai lagi rakyat negara yang tidak mendapat capaian internet kerana masalah infrastruktur yang tidak menyeluruh. Ini merisaukan ramai pihak ketika itu, kerana dengan jurang ini nanti, hanya mereka yang mendapat capaian internet akan menguasai ilmu. Secara tidak langsung, ada yang akan ketinggalan. Hari ini dengan adanya telefon pintar, jurang tersebut telah berjaya kita dapatkan. Namun, telefon pintar sahaja masih tidak dapat menjanjikan bahawa ilmu akan dapat disebarkan secara adil dan saksama kepada semua. Ini dapat kita lihat semasa negara dilanda pandemik virus COVID-19. Tak kala sekolah dan universiti ditutup, anak-anak kita tidak mempunyai pilihan selain belajar secara dalam talian. Untuk perkara ini berjaya, setiap murid perlu dilengkapkan dengan keperluan alat berserta software yang dihubungkan melalui capaian internet. Setiap perkara yang disebutkan ini mempunyai kos tersendiri yang perlu ditanggung oleh pengguna atau murid. Walaupun ada kerajaan yang melengkapkan capaian internet secara meluas dan percuma, seorang murid masih perlu memiliki gadget untuk beliau mendapat akses kepada pembelajaran secara digital. Persoalannya, berapa peratus agaknya rakyat Malaysia yang mampu menyediakan semua kelengkapan ini untuk anak-anak mereka? Cuba kita bayangkan seorang petani sawah padi di Gunung Kriang yang hanya kais pagi makan pagi. Anak-anak di kampung ini sudah tentu akan ketinggalan dan tidak mungkin akan dapat keluar daripada kitaran kemiskinan mereka. Seorang sahabat saya yang menjadi guru di sebuah sekolah menengah yang terletak 30 km daripada pekan Sungai Petani memaklumkan saya bahawa dalam salah sebuah kelas beliau, daripada 31 Dr. Anis, murid ibu bapa mereka pulang dari kerja. Yes. tadi terputus. Boleh dengar? Boleh. Sekarang dengar. Okey. 8 lagi menggunakan telefon pintar milik ibu bapa mereka. Untuk itu, murid-murid tersebut harus menunggu ibu bapa mereka pulang dari kerja. 2 lagi murid ibu bapa mereka hanya mempunyai telefon yang boleh membuat panggilan dan menghantar SMS sahaja. Selebihnya tidak mempunyai cara untuk hari ini pun bukan digital sahaja yang akan bertambah, kaya ini juga akan terus melebar. Sebab itu saya pernah cadangkan 6 bulan lalu kepada sebuah badan pemikir agar kandungan pengajaran dan pembelajaran dibuat atas platform televisyen dan radio. Semasa saya bersekolah dahulu, saya didedahkan dengan TV pendidikan. Dan pada hari saya sakit, tak dapat hadir ke sekolah, TV pendidikan menjadi sumber ilmu saya. Pada hari ini, ramai pihak telah mula menyuarakan perkara yang sama. Kita perlu memanfaatkan TV dan radio untuk pendidikan anak-anak. Lebih 90% isi rumah di Malaysia mempunyai TV dan
Alhamdulillah ada. Saya berharap ilmu ini janganlah hanya untuk membolehkan anak tidak terganggu pelajaran mereka walau apa bencana yang menimbulkan hutang kontrol alternate delete untuk kita reboot atau reset bagaimana ilmu disebarluaskan kepada semua. Putus. Dr. Anis, Putus internetnya putus. ya, kita ada isu sambungan talian daripada Dr. Anis Yusof Yusof. Kita cuba tunggu sebentar saja lagi. Jika Dr. Anis boleh berinteraksi dengan kita dalam webinar terus. Boleh dengar? Boleh. Sekarang dengar. Okey. Biasa sambung. Belajar secara remote ini harus menjadi realiti. Kalau bukan kerana COVID-19 pun, masih ramai anak-anak yang tercicir daripada segi pendapat ilmu yang terbaik yang terkandung di dalam internet walaupun pada abad ke-21 ini. Sebab itu saya berpendapat sekolah dan pihak berkepentingan perlu mencari idea dan penyelesaian untuk memperbaiki pembelajaran secara remote ini tanpa bergantung kepada internet. Tidak guna untuk kita hanya memberi alasan. Pak kata peribahasa Melayu, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Yang kita mahu adalah satu penyelesaian yang tidak akan membebankan lagi rakyat. Membeli laptop membantu dengan beri kepada seorang pelajar belum tentu membantu mereka. Kos elektrik dan kos membayar internet masih perlu ditanggung oleh keluarga. Tidak semua orang yang mampu. Sebab itu, satu penyelesaian yang lebih membantu meringankan beban akan lebih memberi manfaat. Skim pinjaman gadget yang beroperasi mungkin Kita masih cuba hubungi semula Dr. Anis Yusof untuk menyambung syarah ucap pertama beliau. Admin boleh dapatkan semula Dr. Anis, kita terputus. Gambar pun tidak dapat dan juga audio pun terputus. I'm back. Boleh dengar saya, Encik Nazri? Okey, dengar. Okay. Kalau boleh saya ulang pun sedikit. tak tahu dekat mana yang last yang you dengar. Tadi yang tentang belajar secara remote, iaitu kita tidak bebankan pelajar dengan kos-kos tambahan untuk membeli laptop ataupun bayaran kepada perkhidmatan internet dan sebagainya. Ya. Jadi yang saya sebutkan, kalaupun kita beli laptop bagi hadiah pada pelajar ini, belum tentu ini membantu mereka. Sebab kos elektrik dan kos bayar internet masih perlu ditanggung oleh keluarga. Tidak semua orang yang mampu. Sebab itu satu penyelesaian lebih membantu meringankan beban akan lebih memberi manfaat yang berpanjangan. Untuk Malaysia kembali makmur dan maju, kita harus mencari penyelesaian terutama untuk menentukan ilmu dapat disampaikan kepada semua rakyat. Hanya dengan ilmu, rakyat akan dapat mengubah nasib mereka. Mungkin telah tiba masanya skim buku teks dengan buku-buku teks yang berat dan tidak berdaya saing kalau dibandingkan dengan pengetahuan yang ada di alam maya, perlu digantikan dengan skim pinjaman tab, laptop, gadget yang beroperasi menggunakan Kita terputus sekali lagi dengan Dr. Anis Yusof. Dr. Anis? Ya. Teruskan. Boleh. Isu pendemokrasian pendidikan yang kita bicarakan pagi ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan ditulis sebagai kertas cadangan dasar.
Ucap pertama saya hari ini hanya menyentuh beberapa perkara yang saya rasa penting. Banyak lagi perkara yang saya pasti akan ditimbulkan oleh ahli panel dalam Dr. Anis. sebenar di akar umbi. Halo? Ya. Boleh dengar saya? Okey. Ya. Teruskan. So I just going to go. Saya nak teruskan. I think I just skip few part. Saya sebenarnya agak terkilan hari ini sebab saya telah berusaha untuk mendapatkan seorang guru sebenarnya untuk berbincang bersama dengan kita supaya dia dapat memberi pengalaman peribadi guru dan di pendalaman dan apa yang menjadi cabaran. Tapi apabila guru ini dijemput dan dia meminta kebenaran dari pihak atasan, dia tidak diberi kebenaran. Saya kata dalam waktu zaman sekarang ini, kalau dulu ada saja celik mata orang cari surat khabar, tapi hari ini orang dah berubah, tak ada orang baca hard copy surat khabar lagi. Semuanya sudah didigitalkan. Semua orang hari ini boleh menjadi wartawan segera. Buka FB, buka IG atau Nampaknya Dr. Anis pun apatah lagi. putus lagi. Dr. Anis kalau boleh ulang sedikit. Mungkin tutup video ke? You think? Yeah, because it's If I close this, it's better? Cuba dengarkan audio first. Okay. Saya teruskan Dr. Basically saya boleh ya? Okay. Boleh. Saya sebenarnya melahirkan rasa kecewa sebab kita hari ini, saya berharap untuk kita juga ada dalam panel perbincangan seorang guru. Bukanlah nak kata yang dah ada ni tak pengalaman, tapi ini guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah di pedalaman yang kita cuba dapatkan, tapi beliau tak dibenarkan untuk menyertai webinar kita. Saya menjadi heran sebab kenapa dalam waktu dunia digital yang maklumat boleh ada di hujung jari, tapi suara-suara ini masih disekat. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita perlu konsult dengan guru-guru ini. Mereka lebih tahu duduk keadaan di bawah sana. Demi kepentingan anak bangsa kita, kita harus mahu mendengar pandangan semua pihak dan membenarkan semua orang untuk memberi pandangan mereka secara terbuka. Inilah semangat demokrasi sebenar yang cuba saya kemukakan dalam ucap pertama hari ini. Saya harap dalam 20 minit yang diperuntukkan kepada saya ini, sedikit sebanyak saya telah menyentuh antara lain isu berkait dengan yang pertama, quality educators. Saya malah memberi cadangan untuk diadakan skim khidmat negara untuk guru cemerlang dan dihantar berkhidmat di kawasan pedalaman dan diberi hardship allowance. Kedua, teknologi menjadi pemangkin untuk membolehkan pelajar mengakses dan belajar daripada guru yang terbaik dalam negara. Kenapa perlu ada double standard dalam hal ini? Ketiga, penggunaan the right technology. Dalam konteks ini, saya cadangkan radio sebagai peranti yang menghubungkan pelajar dengan pendidik pada kos yang tidak membebankan sebagian besar rakyat. Keempat, pelajar bebas dan tidak dikongkong dengan aliran atau jurusan tertentu. Sudah tentu dalam konteks bila saya bercakap tentang penggunaan radio, bukanlah kita nak go backwards dengan teknologi yang ada. Cuma saya merasakan kita perlu seimbangkan dengan keadaan dan keperluan semasa. Yang penting, pendidikan boleh dijalankan. Saya juga menyentuh mengenai pendemokrasian ilmu secara lebih terbuka dan mengharapkan agar dengan pendemokrasian pendidikan dan ilmu ini, kita dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Saya pasti perbincangan selepas ini akan membincangkan isu-isu yang sama penting dengan yang telah saya kemukakan. Semoga perkongsian hari ini dapat dijadikan manfaat. Maaf terputus-putus, tapi saya harap mesej saya tak terputus sampai dan jelas dan akan dibincangkan oleh ahli panel selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Dato' Dr. Anis Yusof. Dr. Anis cuba
dapatkan video semula? Ya, handsome lagi. Sekurang-kurangnya ini merupakan base perbincangan webinar kita untuk pengetahuan participants ataupun peserta pada pagi ini dan juga ahli-ahli panel. Dan ini juga yang ingin dilihat ataupun didengar oleh Institut Masa untuk menyediakan kertas yang lebih komprehensif berkaitan dengan pendemokrasian pendidikan. Jadi untuk itu kita akan teruskan webinar untuk sistem pendemokrasian pendidikan ini. Tetapi mungkin sebelum kita mulakan dengan ahli panel yang sudah pun bersedia, Dr. Ali Hassan, Dr. Wan Nolida dan juga Saudara Chan, kita bergambar dahulu. Mungkin Dr. Anis, kita bergambar dahulu ya dengan Tunku Azila dan juga semua ahli panel. Mungkin admin boleh teruskan untuk snap kita punya foto sekarang. Okey, terima kasih semua. Jadi tanpa berlengah masa, kita baki masa yang amat panjang sehingga jam 12.30 hari ini. Elok untuk kita dapatkan pencerahan dan juga idea-idea yang lebih bernas daripada semua ahli panel kita, dan pastinya kita ingin dengar adakah apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Anis tadi tentang cabaran berkaitan dengan mendapat ilmu dan juga akses kepada pendidikan berkualiti, sama ada pendidikan itu kita merujuk kepada sistemnya, kepada gurunya, ataupun bagaimana kita menyediakan prasarana ataupun infrastruktur untuk semua pelajar, bukan hanya setengah pihak ataupun setengah kawasan, tetapi bagi semua rakyat kita sama ada di hujung perlis hinggalah ke sempurna negeri Sabah. Begitu juga bagaimana pendemokrasian berkaitan dengan ilmu, kerana ilmu hari ini adalah yang begitu hybrid sifatnya dan internet ataupun teknologi mendominasi bagaimana ilmu itu dapat disampaikan. Bayangkan kalau anak-anak yang tinggal di pergunungan Bario, bayangkan kalau tanpa internet apakah mereka akan mendapat akses ilmu itu. Begitu juga dengan pendidikan berkualiti. Berarti apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Anis tadi, anak muda di pinggir Sungai Rajang di Kanawit, Sarawak, itulah realitinya. Saya rasa ia menjadi wakil ribuan ataupun ratusan ribu anak-anak kita yang berada di kawasan-kawasan pinggiran bandar ataupun kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman negara kita. Jadi tanpa berlengah masa, mungkin kita nak dengar daripada pandangan civil society yang mungkin sistem yang ada sekarang mungkin agak terlampau konservatif atau terlampau complicated sifatnya, kerana kita masih memusatkan sistem pendidikan kita di Putrajaya, tetapi agak sukar untuk kita bawa dasar-dasar Putrajaya kalau berada di Kanawit. Mungkin tidak sampai 1% boleh dilaksanakan. Mungkin inilah yang sentiasa diangkat oleh PIBJN, Profesor Mada Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan. Mungkin sudah sampai masanya kita riset pendidikan bottom up, melihat bagaimana suara-suara dari kawasan-kawasan ini perlu didengar, keperluan yang lebih sesuai kepada mereka, sama ada di peringkat komuniti, di peringkat sekolah, pengetua, guru besar, pelajar dan juga guru itu sendiri empowered dengan apa yang sesuai untuk anak-anak murid mereka di sekolah ataupun di kawasan mereka. Tanpa berlengah masa, kita dengarkan. Silakan Profesor Mada Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan dengan pencerahan tentang topik kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Tuan Haji Nazri selaku moderator yang bahagia, Datuk Dr. Anis, selamat berjumpa sekali lagi. Selalu lama tak jumpa ya. Tunku Azila, Dr. Nolida dan Sun Seng dan semua yang dapat mendengar webinar ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur pada Ali dapat bersama-sama berbincang, memberi pandangan sedikit sebanyak. Kedua, mengucapkan tahniah kepada Institut Masa kerana dapat mengendalikan webinar yang saya rasa amat penting untuk masa depan. Kita fikirkan masa depan sekarang. Dan juga saya bersyukurlah dapat bersama. Okey. Mula-mula kita nak bincangkan, bagi saya lah, yang pertama, apa tujuan sebenarnya pendidikan yang kita nak apa orang kita capai semuanya. Bagi saya keseluruhannya untuk tujuan demokrasi khususnya ialah, kalau dalam bahasa ini kalau saya gunakan ialah
access to quality education for all and at all times. Iaitu kita memastikan semua warga negara kita, tak kira apa bangsa, apa agama dan sebagainya, dia mempunyai akses untuk pendidikan berkualiti. Ini yang kena nak. Satu, ada akses. Jadi maknanya kita lihat masih ramai lagi warga negara yang tak dapat akses kepada pendidikan. Seperti misalnya contoh dari pendalaman, jauh dan sebagainya. Malah saya rasakan mungkin dalam masa pandemik ini sebagai contoh, bagaimana sebagainya tak dapat akses kerana teknologi yang tak bersesuaian. Ya, macam hari ini juga kita misalnya bagaimana putus-putusnya. Ini di bandar, tuan-tuan dan puan. Kalau di luar bandar macam mana? Saya sendiri mengalami selalu, ya, kita nak manfaatkan teknologi betul. Saya tabik doktor mencadangkan untuk menggunakan radio. Kalau dahulu kita semuanya menggunakan radio, memang ni radio murah, boleh diperolehi dan semua boleh dengar. Tak payah banyak perbelanjaan. Kenapa kita tukar kepada TV? TV pun kadang-kadang saya pun heran kenapa digunakan masa sampai panjang sampai pukul 12 malam. Yang nak dicadangkan. Patut waktu rehat mesti ada. Kita nak disiplin anak-anak kita. Quality education termasuk berdisiplin untuk anak-anak kita. Dan at all time, sepanjang masa. Ini kita kan tak kira waktu pandemik ke, waktu lebat ke, waktu hujan dan sebagainya. Kadang-kadang waktu hujan kita tak dapat akses dengan lain dan sebagainya. Ini masalah. Kedua, kita barangkali mesti memikirkan demokrasi bagi saya ialah penglibatan orang ramai. Bagi kita ialah misalnya pemegang taruh. Kalau di sini jelas pemegang taruh, guru, ibu bapa atau penjaga dan pegawai pendidikan, kerajaan dan juga murid-murid yang nak kita ajar ini dan untuk masa depannya. Dan saya di sini ingin menyuarakan dari perspektif ibu bapa dan juga sebagai individu dan juga sebagai organisasi menerusi PTA. Jadi kita haraplah, saya setuju misalnya Tuan Haji Nazri katakan tadi, sekarang kita kena tukar minda. Demokrasi bukan hanya dari atas. It's not necessary, janganlah selalu kita menekankan kepada top bottom. Saya rasa dia akan datang mesti beri kesamaan bottom up. Jadi mestilah dengar. Mula-mula saya nak berkongsi barangkali lah. Ini persepsi saya dan dari segi ramai kalangan PIBG tentang perlunya pendemokrasi tulen supaya akhirnya kita nak memberikan apa orang kata kaya raya kita ataupun kebahagiaan kita semua harmonis untuk semua, bukan untuk selected few. Kita tidak mahu menghasilkan misalnya ada berjuis tertentu dan hanya segelintir yang menerima kekayaan atau segelintir menerima pendidikan. Jadi pertama, ya saya rasa soal pendemokrasian ini sendiri, perkataan istilah itu saya rasa orang luar bandar tak faham, banyak yang tak faham. Yang ini kita mesti hayati sebenarnya apa pendemokrasi yang sebenar. Iaitu tentunya kita lebih terbuka untuk mendapatkan misalnya idea-idea, pandangan-pandangan. Jangan menganggap bahawa orang kampung tak ada pandangan. Ustazah di kampung tak ada pandangan yang untuk pembangunan pendidikan. Sebab kita lihat sekarang ni masih banyak perkara yang perlu kita atasi dalam hal-hal pendidikan. Jadi kita lihat sebagai contoh saja, apakah kita dah memastikan bahawa kehadiran atau enrolment anak-anak kita, tak kira yang ada kad penalan ke, ada sijil pendaftaran itu dapat akses pendidikan. Masih ada lagi yang tak dapatnya. Bagaimana pandangan kita mereka yang datang berkhidmat di negara kita tapi mungkin tak ada warga negara tapi kita membiarkannya mereka tak dapat pendidikan. Ini perlu juga kita perhatikan. Begitu juga kalau kita lihat soal disiplin. Soal disiplin saya kira anak-anak kita dan barangkali dengan bantuan ibu bapa perlu dipertingkatkan. Disiplin anak-anak belajar dan sikapnya terhadap guru. Misalnya sebagai contoh recently misalnya bagaimana pelajar dah habis peperiksaan, dia mencarut-carut bajunya.
dan dihebahkan ke mana. Ini sikap dan attitude yang tak betul dari segi pendidikan. Mungkin mereka meniru budaya-budaya dari luar negara. Yang mereka selepas peperiksaan memang itu caranya, gunting baju. Tapi saya rasa kita carut menyarut. Tapi kita lebih daripada apa yang kita tiru di luar negara. Ini yang satu. Kemudian isu saya kira yang perlu bersama kita fikirkan. Dan PIBG juga merasakan perlu kita bersama soal drop out dan absenteeism dalamnya. Masa COVID misalnya, pandemik, ramai yang tak datang belajar, ramai yang tak dapat menikmati pembelajaran atau pendidikan. Di mana istilah pemahaman demokrasi kita untuk memberi pendidikan untuk semua, itu yang perlu kita kuat. Kemudian dalam hal negara kita pula, adanya semacam pemisah yang barangkali dirancang sengaja atau tidak sengaja, iaitu adanya sekolah-sekolah swasta, adanya sekolah-sekolah kerajaan, adanya sekolah-sekolah pondok dan sebagainya. Ini saya rasa patut difikirkan semula supaya keharmonian negara. Bagi saya, pendidikan untuk semua bila mereka bersatu, tidak berpisah-pisah, mereka akan dapatlah menikmati orang kata nikmat kekayaan bersama. Begitu juga kalau kita lihat, mahu tak mahu soal bahasa. Pendemokrasian, kenapa kita boleh, saya lihat apa yang kita rancangkan, penguasaan bahasa Melayu, tak kira saya kira. Saya lihat Sung Seng cakap bahasa Melayu amat baik. Yang lain-lain pun saya kira sekarang dapat. Tetapi di mana penguasaan bahasa Inggeris kita? Tak ramai saya kira yang dapat menguasai bahasa Inggeris. Ini yang perlu kita betul-betul memikirkan soal pendemokrasian untuk mendapat pendidikan yang berkualiti. Kita nakkan mertabatkan bahasa Malaysia. Correct. Pada yang masa yang sama bahasa Inggeris kita nak majukan. Malah saya rasa patut kita demokrasikan, memastikan, memberikan laluan kepada people own language di sekolah-sekolah. Mereka perlu juga belajar bahasa masing-masing. Dan orang lain pun patut diberi kebenaran dan digalakkan belajar bahasa-bahasa. Apa salahnya, tak patutkah misalnya saya orang Melayu belajar bahasa Tamil di sekolah? Pada masa pertama mungkin orang Tamil, orang India memang belajar bahasa Tamil. Orang Cina belajar bahasa Cina. Jadi patut kita galakkan orang lain, orang yang bukan Cina juga belajar bahasa Cina di sekolah-sekolah. Jadi ini patut kita beri akses dan keupayaan untuk semua. Betul juga dari segi hal peperiksaan. Peperiksaan bagi saya kita lihat kita terlalu exam oriented, terlalu beri kepada situ sahaja. Tidak memikirkan untuk membangun keseluruhan. Kita begitu gairah untuk membangunkan secara holistik. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Tapi di mana sebenarnya kita beri penekanan dalam pendidikan kita? Hanya intelek. Yang lain-lain saya rasa tidak seimbang. Jadi tak heranlah keharmonian negara, kemakmuran negara tak dapat dikongsi bersama sebab kita memikirkan hal yang akademik semata-mata atau intelek semata-mata. Dan akhirnya kadang-kadang orang mempunyai ijazah berjela-jela tapi dia punya akhlaknya yang kurang kita hendakkan. Begitu juga tadi Dato' Anis dan bangkitkan tentang jurang. Jurang pendidikan yang di luar bandar dan di bandar. Malah di bandar sendiri pun, di pinggir bandar, di bandar pun ada jurang. Kaum merhain di bandar lagi teruk saya kira bukannya di luar bandar. Ini perlu kemiskinan di bandar. Saya rasa lebih teruk dari kemiskinan di luar bandar. Setidak-tidaknya kemiskinan luar bandar untuk makan minum mudah. Tetapi di bandar kena mengemis baru dapat. Ini perlu kita fikirkan hal pendemokrasian dan sebagainya. Kita tak boleh tutup mata. Kita tak boleh hanya merasakan selesa dengan keadaan semasa sekarangnya. Kita perlu memikirkan jiran-jiran berhampiran. Dalam agama pun misalnya dah menyatakan 40 rumah keliling kita perlu kita ambil perhatian. Itu jiran kita. Apatah lagi dalam bangsa kita dan negara kita. Bagaimana kedudukan kita dan bagaimana kita barangkali
mendapat pendidikan tentang penjagaan alam sekitar pun juga barangkali kita lupa. Ini adalah pendemokrasian untuk kita. Hubungan kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar perlu kita tekankan dalam pendidikan dan sebagainya. Saya berhenti di situ dulu. Kemudian saya akan highlightkan barangkali 5 kes semasa yang boleh kita bincangkan bersama. Dan cadangan-cadangan seterusnya bagaimana nak perkasakan pendemokrasian pendidikan. Sekian, terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan. Menarik sekali beberapa perkara yang tidak disentuh ataupun disentuh secara sedikit tadi Dr. Anis Yusal, tetapi disentuh secara detail beberapa perkara yang perlu kita rangkumkan dalam berbicara tentang demokrasi, tetapi istilah demokrasi juga didebatkan oleh Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan bahawa bagi orang di luar bandar ataupun setengah pihak, demokrasi itu satu jargon yang besar, tetapi kalau kita mungkin merakyatkan apa itu pendidikan yang mungkin lebih dekat dengan setiap warga, pastinya lebih mudah difahami, digarap oleh semua pemegang taruh. Antara yang saya menarik perhatian saya tentang bagaimana pendidikan itu berkaitan dengan akses, kualiti dan juga sepanjang masa. 3 perkara penting ini kalau kita debatkan apa yang berlaku di kalangan pendidik kita, di kalangan warga kita, pastinya banyak perkara, banyak jurang yang perlu kita dekatkan ataupun kita rapatkan. Terima kasih. Kita akan terus berinteraksi dengan Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan selepas ini. Tetapi untuk ini saya perlu mendapatkan feedback ataupun pandangan dan juga participants ataupun peserta pada pagi ini ingin mendengar daripada orang warga teknologi. Mereka ini sentiasa mencari idea. Kadang-kadang kita selalu nak reinvent the wheel, sedangkan anak kita ataupun innovator kita sudah pun ada menyediakan platform-platform yang mudah digarap, dicapai dan begitu interaktif sifatnya, tetapi kita biarkan. Mungkin Dr. Wan Nolida Al-Qadri ada butirannya. Silakan Dr. Wan Nolida. Terima kasih our MC for today. Thank you very much. Good morning to everyone. Thank you, Tunku Azila. Thank you, Masa, for inviting me. I would like to just, if you don't mind, I'm going to give my points in English and perhaps to give you a bit of background so that you know where my opinions are coming from. Firstly, I am from the education sector. I'm an academic by passion, by career, by qualification. I have spent more than 20 years in Malaysia, contributing and working for education. There are quite a number of things here that really got me a bit excited. All right, so I'm not too sure where to start. I think I will start with the definition of democracy. First of all, when we talk about democracy, yes, correct. We're talking about access, access for everyone, everywhere. That includes Malaysians or foreigners who are in Malaysia. I would totally agree with that, all right? However, I think that the problem in Malaysia goes beyond mere access because our education policy, our ecosystem allows access for everyone. There is no doubt about that. Our education policy and system is one that is inclusive. It is inclusive for all. The problem, we may face 2 problems here. The 2 problems are perhaps, number 1, access of the internet. Access of internet and access to education are 2 separate things, all right? If we resolve the problem for access to the internet, you don't necessarily resolve access to education. 2 different things, all right? The other thing that I would like to say is that when we talk about democracy, there is also a sense of democracy
what is the sense of democracy? Now, the question is, do they want access? Do they want access? Are they ready to involve themselves in their own education? All right. So this is a question of a sense of democracy whereby the individual that makes up our society then is able to say, well, it is my responsibility. I have to own my education. I have to own the education of my children. I cannot just wait and hope for access, especially when the access is already there. That's my first point. I would like to touch on, there are so many things that I would like to touch on. I think Dr. Anis just now mentioned about tidak membebankan student dengan pembelian gadget, ya, ataupun dengan penggunaan gadget-gadget online ataupun pembelajaran remote. I have to disagree with you, all right, because we need to move forwards. Moving forwards means that children need to learn because you cannot leave them behind. They have to learn how to use digital materials and how to go online. They also have to learn how to balance out the use of physical, digital, online, and materials that they may have right in front of them. All right. So I disagree with that. I think that we need to push our students, or we need to find ways of how to ensure that they can follow the path or the journey of learning, which includes online and digital. I'll give you an example. In Africa, you know that most African countries are oral speaking countries. They do not have written language, all right? And two Africans kickstarted the Fulani language in writing, meaning that they started the scripture in Fulani. Fulani is it's an African language that is used by about 50 million Africans. And do you know how they reached 50 million Africans across Africa, from West Africa to Central Africa, just with telephone? They asked themselves, how are we going to go about this? Our people do not have computers, but what they do have are telephones. So then not only did they develop the language, but they also developed apps which people across Africa could use in order to learn the language Fulani and the new scripture. That's an example. If they can do it for 50 million Africans, and this was in 2007, if they can do it for Africans, there's no excuse for Malaysia not to be able to do it. Yeah. So we should not be trying to find ways to go back in time. We need to move forwards. That's my second point. Okay, now I would like to touch on using radio, using television. Yes, I think that we can use television. Yes, we can use radio. But we have to remember that dulu lain, sekarang lain. Last time, people used to listen to the radio because there was no television. All right. Now there is television. Not only there is television, but our children using a computer or using these gadgets is like opening a fridge. Last time we opened fridges. Today they switch on their gadgets. All right. Some kids have been left behind, and the ones who are left behind in Malaysia, our question is, we need to ask this question: who are they and why have they been left behind? Is it a question of access to Wi-Fi, access to internet? Because it's definitely not access to education.
I think I heard that we should go bottom up. I don't believe in bottom up either, because if we want to, we need to centralize, especially now that when we want to develop something in such an extensive way with outreach, there are things that need to go bottom up. But the main policy has got to come top bottom. And if you say that the policy does not reach Sabah and Sarawak again, Sabah and Sarawak or any other state, I worked on in one of the states on the east coast of Malaysia. I was surprised when I got there to see that they're not familiar with federal policies. So I asked why. You have internet, you have books, you have access to Putrajaya, your drivers, you go for meetings. Why do you not know what's happening? There are workshops, there are training sessions. It's not a question of it does not reach them. It's a question of, again, owning that democracy, owning what I say, the sense of democracy. And here, I think in English, the easy way to say is you can bring the horse to the water, you can drag the horse to the water, but you can't force the horse to drink. Now, what we need to do in Malaysia is tell that horse that, hey, there is water. And hey, you know, maybe you can go get that water. We don't have to drag you. And hey, you know what? You can drink the water and it'll be really great. It's soothing. It's cool. And that's what we have to teach them. And what do we call that? We call that independent learning. That's what Mahutahu is all about. We need to give them a sense of democracy. Now, this sense of democracy has got to be defined in different sectors. For example, a sense of democracy for the teachers who I love. I'm a teacher now. A sense of democracy is telling teachers that, do you know that you have the right to do this? Do you know that you have the right to think up new ideas, to innovate on how we're going to do things? And when they own that democracy, when they have a sense of democracy at all levels, whether it is department, the whole school, the district, or everything else, it will fall in place. And if you want a bottom up, first and foremost, you need to get that buy-in. We need to campaign on the sense of democracy. It has to be a two-way street here, not just from Putrajaya. Yeah. So those are my three. I've got 11 points here, but I'm going to keep them. All right. I want to hear what other people are going to say. Those are the things that actually got me going a bit. I'm just looking through some of the things that I jotted down while my friends were speaking. I want to stress that our policy is inclusive. And when we talk about democracy, democracy needs to be a paradigm shift upwards from inclusivity. All right. And I think I'll stop then and hand back to Tuan Haji Nazri. Thank you. Thank you very much, Dr. Wan Nolida. It's a very interesting point. Certain things make up some good pointers yang saya rasa perlu juga kita lihat, walaupun beberapa perkara tidak bersetuju dengan ahli panel yang lain, tapi kita ingin melihat education kita move forward ataupun bergerak ke hadapan dengan lebih pantas. Itu yang dikuatkan oleh Dr. Wan Nolida. Dan juga sense of demokrasi itu bukan hanya kita mempertikaikan tentang bottom up policy ataupun top down policy, tetapi demokrasi kita amalkan ataupun kita praktiskan kepada pemegang taruh, the stakeholders, terutama kepada guru besar, kepada pentadbir sekolah, pentadbir distrik ataupun daerah, dan juga guru di dalam kelas. Bagaimana demokrasi itu dipraktiskan untuk menjadikan pendidikan lebih berdaya saing, dinamik dan juga fluid.
Terima kasih. Kita akan dengar lagi banyak lagi poin yang belum disampaikan oleh Dr. Wan Nurlida, ada 11 poin tu. Terus bersama Chan. Chan mungkin berbeza sedikit. Ni anak muda yang bergelumang dengan pendidikan secara volunteer ataupun secara sukarela di seluruh pelosok negara dan memberikan input-input yang sesuai kepada pemegang taruh ataupun anak murid di hadapan mereka. Silakan Chan. Terima kasih Tuan Haji Nazri dan terima kasih kepada Tunku Azela dan Institut Masa Depan. Izinkan saya bertutur dalam bahasa Inggris. Thank you so much to the rest of the panelists as well, Dr. Anis, Dr. Ali, and Dr. Nurlida for your input. So maybe a little bit of background about myself to help you understand where I'm coming from. I started off my career in education as a teacher. And so I was a teacher in Sekolah Menengah Kebangsaan in Malaysia, and under the Teach for Malaysia program. So I taught for 2 years in a high needs school in Malaysia. And so I have, this was seven years ago. So my experience is a little bit out of date, but I do have firsthand experience of what it is like to be a teacher who is experiencing the implementation of federal policy. And I think that when we Teach for Malaysia's purpose and its existence is very much aligned to the conversation we're having here, and also the idea of the shared prosperity vision. What we believe is that all students in Malaysia, no matter their background, no matter where they're born, whether they're in an urban, whether they're in a rural community, no matter their socioeconomic background, whether they come from a high-income family or a low-income family, all students should have access to quality education. And I think that the panelists have really brought that to life, right? The thing that we want, and I love what Dr. Ali said, right? We need to have access to quality education for all at all times. And Dr. Nurlida is absolutely right in that access to education itself in Malaysia is not the biggest issue. Pre-COVID, almost every student in Malaysia almost 100% of students have access to education, right? If we talk about like enrollment rates in school, but the issue and the question I think that we have at hand is quality education, and do all students have access to quality education? And so I think that and that's what we want to democratize in a sense, the access to quality education, no matter where you're born, no matter what family you come from, and no matter how much money you have. And I think that I'm gonna talk on 2 points. And my first point is going to counter what Dr. Nurlida said. And I don't think we're in disagreement, but it's going to counter what she said, because the first thing that I'm going to talk about really is the need for decentralization of education in Malaysia. And so one of the challenges that we see about in the context of democratizing, if we want a democratized education system, if we want people to have ownership and agency of the type of education and the learning they're getting, they need to have a sense of power, and they need to have an ability to make decisions about how that education is going to happen and going to occur. And what a challenge that we have in Malaysia is that the decision making is highly, highly centralized. And so as a school leader, for example, you have very little powers about the types of things that happen in the education experience. So for example, as a school leader in Malaysia, you do not have the power to select your team, right? You can't hire and fire teachers. That is sent to you from the federal, then through the state, and then through the district office to the school. So as a school leader, you don't have a choice in the selection of your team. You also in schools have very little choice about the
decisions around the curriculum that you teach and the ways in which you assess students. So I'll give you an example, right? I was a teacher in secondary school. I taught English and I taught English to Form 4. And when I started teaching, I discovered that a large number of my students who were in Form 4, so they are 16 and 17 years old, they could not read and write. And these were not students with learning disabilities. These were not students that had been out of school for a very long time. They had been in school their whole life. So some of them 8 and some of them 9 years in school, and they could not read and write. If they needed to isi borang, they had to take out their IC and copy their name and alamat from the IC because they just could not read and write. My job then as a teacher was, I then faced this conflict because my students could not read and write, but I was legally mandated to teach the Form 4 curriculum to my students. So if an inspector came into my classroom and saw that I was not teaching the Form 4 curriculum, I could get in trouble. But what did my students need? Did my students need me to teach them the Form 4 curriculum? Or did they need me to teach them how to read and write, is the question, right? And this is a dilemma that many teachers face. But because what I'm centrally mandated to do is teach their curriculum and teach to an examination that is way above their existing grade or their existing ability, I have to do those things. And so what we need to see is a decentralization of power across all actors in education. And if you don't mind, as I was listening to everyone, I sort of put together this table and slide to think about ways in which that looks like. And I think across the board, if we just look at some of the things that the key actors at the school level, especially around education, we think about students, teachers, school leaders, and the community involved. There are things that we need to, I believe, things that we need to decentralize across decision-making and governance. We need to build capacity and culture. To Dr. Nolida's point about how do we build ownership, right? How do we equip people to actually own education? We need to decentralize curriculum and assessment to an extent. And then at the different levels, we need to empower all the different actors that are there. We need to develop leadership in students. An idea is having student councils that actually speak and influence how schools make decisions and how schools are even governed. At the teacher level, to the point that I was illustrating just now, how do they adapt curriculum to the needs of their students? How do they make choices about how they assess learning? I think Dr. Ali put it really well just now, right? Our system is focused, highly focused and in an imbalanced way on academic assessment, high stakes academic assessment, but we don't have enough provision. The ministry is definitely trying to shift towards this, but we don't have enough provision for the holistic aspects of the national education philosophy. So how do teachers have the power to assess, to make choices about assessment that is most relevant to students? How do school leaders, this is just one point, there are many things that school leaders need decision-making rights on, but how do they have power to hire and select their teams? And then at the community level, we have PIBGs in school, which are really important, but school boards that actually have governing authority in schools about how decisions are made at the school level. And so that's just, there's many more things, right? But that's a snapshot about the ways in which decentralization could happen or need to happen in Malaysia. The second point that I'd like to make is, in order for democratization to happen, for quality education, for all students to have access to quality education, not only do we need to decentralize decision-making rights, but then we also then need to develop the leadership
in order to deliver that. So Dr. Nolida talked about ownership. How do you have ownership? But even when you have ownership, are you able to then lead towards that? And the challenge that we see in education and just generally is that the idea of leadership is positional and not competency based. So we think, so we say that Teach for Malaysia is a leadership development program, and we work with teachers. And people say like, oh, but you work with teachers, not school principals. So how is it a leadership development program? And that's a fundamental difference in the way that we understand leadership. And so we need to then develop leadership competency at every level, at every actor. So at the student level, how do we empower students by giving them the competencies to lead in schools? How do we empower teachers by giving them the competencies or training or developing the competencies? So if alongside a approach to decentralized decision-making rights, how do we develop the capacity and leadership in order to be able to use those decision-making rights effectively? So I'll pause there. Menarik. Thank you, Chan. Dua perkara yang kita ingin lihat secara lebih dekat, iaitu decentralization of education dan ownership sense of power on education diangkat secara begitu menarik oleh Chan, dan saya rasa ini juga yang ingin didengar oleh participants ataupun peserta kita dan juga pemegang taruh dalam bidang pendidikan. Adakah kita sudah sampai masanya, walaupun Dr. Wan tidak bersetuju tentang decentralization itu, tetapi bottom up yang dikatakan itu perlu juga ada ownership oleh semua pemegang taruh, sama ada school leaders, students and juga teachers, termasuk juga community. Jadi mungkin kita sudah mendengar ketiga ahli panel dan juga ucap pertama dari Dr. Anis Yusal. Mungkin soalan saya yang pertama kepada Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan. Dr. Muhammad Ali Hassan mengangkat berkaitan dengan akses itu yang saya rasa perlu juga kita lihat secara lebih dekat, iaitu akses berkaitan dengan akses pendidikan yang pertama. Dr. Wan Nolida tidak bersetuju bahawa akses sebenarnya memang sudah ada. Kalau kita lihat enrollment dari Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan kita, hampir semua anak-anak kita sudah pun berada di peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah. Itu jelas. Adakah akses ini diluaskan lagi kepada tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tertinggal, termasuk mereka yang tidak ada warga negara, pelarian ataupun refugees, ataupun siapa lagi yang tertinggal, itu perlu juga diberikan. Keduanya berkaitan dengan akses pendidikan berkualiti. Mungkin Datuk Dr. Ali Hassan ingin mencerahkan lagi beberapa perkara. Silakan Datuk Ali Hassan. Bila saya katakan access to quality education, kita mesti melihat pada kedua-dua sekali perkataan tu. Tak boleh access dipisahkan dengan quality education lah bagi saya. Sebab access sahaja tetapi tidak mendapat pendidikan yang menyeluruh, tak bermakna. Katalah misalnya dalam hal keseluruhan yang very simple, kita hendak menghasilkan quality education pada pelajar itu, hasilnya ia pendidikan yang holistik. Holistik. Jadi access to holistic education, bukan just access saja. Bagi saya kena lihat keseluruhannya. Jadi yang holistik tadi saya ambil contoh, misalnya falsafah jelas menggariskan, memberikan, maklumkan tentang jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosialisasi atau siasat. Bagi saya lah, saya tambah itu. Jadi di sini jelas akses yang kita berikan kepada anak-anak kita hanya barangkali untuk yang pertama hanya menekankan kepada intelek, tetapi yang lain-lain tidak diberi penekanan yang setimpal, yang seimbang. Itu yang saya maksudkan. Katalah akses misalnya di contoh people owns language yang saya katakan. Setiap citizen patut diberi ruang dan peluang untuk mendapatkan pendidikan, kemahiran bahasa ibunda masing-masing. Tapi di mana yang sebenarnya kita perkenalkan? Mungkin pendidikan di sekolah kebangsaan memberikan penekanan bahasa Melayu sahaja. Dan maaf saya katakan,
pembangunan untuk bahasa Inggeris tidak setimpal. Walhal kita hendakkan yang betul-betul setimpal kemahiran kedua bahasanya setidak-tidaknya. Kemudian melihatkan kepada masyarakat majmuk kita, bahasa India dan bahasa Cina. Untuk kita misalnya nak mengungsi, bagi saya, toward shared prosperity, kemakmuran bersama, kita mesti faham antara satu sama lain, mengerti sama. Hanya melalui bahasa, saya kira, nanti tidak ada barangkali wasangka ataupun kata kecurigaan dalam ni. Jadi melalui bahasa yang sepatutnya kita membangunkan. The more we learn bahasa, the better it is. Ini adalah anugerah Allah yang memberikan kita pelbagaian. Pelbagaian itu satu nikmat yang patut kita bangunkan secara simpel. So ini yang saya sebagai misalnya lah orang Islam sebagai contoh agama. Tapi saya tak dapat akses kepada mengetahui bahasa Arab di sekolah. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh akses tu quality education. Ini yang saya maksudkan dari sini. Begitu juga saya kira akses misalnya dari segi kita ambil contoh masa pandemik ni, ya, kita hendak mengajar secara sebaik-baiknya through online ataupun secara atas talian. Tetapi tak semua yang ada akses gadget-gadget yang diperlukan. Tak semua barangkali line yang boleh mencakupi keseluruhannya. 5G tak bila nak sampai. Saya tak tahulah bila nak sampainya kemudahan 5G itu dan sebagainya. Ini yang saya maksudkan. Bila kita kata akses, maknanya akses kemudahan untuk yang right of citizen. For all. Jadi kita mesti lihat keseluruhannya. Ini kupasan saya, Tuan Demonstrator. Dr. Wan mungkin boleh detailkan lagi ataupun perincikan lagi berkaitan dengan kita tidak boleh anggap bahawa pembelajaran dalam talian ini tidak penting. Kita nak perkukuhkan kekuatan pelajar kita. We own the ownership of education dengan internet, dengan digital of education. What kind of quantum leap effort ataupun cara yang kita perlu dapat bergerak lebih pantas dalam pembelajaran dalam internet ataupun melalui digital, Dr. Wan Nurlida? Okay, thank you for the question. First of all, you say it's a quantum leap. I think it's something actually very simple. It's very simple. It is in the hands of the government, first of all, to ensure that internet can reach everywhere, first of all. And internet should be made a utility. A utility just like our water, just like our electricity, all right? So that every single house has it, all right? And even just like our telephones, all right? That's one. It's not really a quantum leap. All it takes is make sure that whoever gets the contract to build the Wi-Fi around the country, do it, get it done, full stop. It's as simple as that, all right? How do we get kids to go faster? You'll be surprised. Kids learn faster than us. We, adults, you know, we are there struggling. I think in Malay we say, hege, trying to understand how to do this, how to do that, how to Zoom. You know, when MCO came into effect last year in 2020, that was in March, I'm a scientist, but I'm not so good. I'm all right. I mean, compared to the average, perhaps I'm okay, but I'm not that good at all these buttons and doing Zoom and what have you. Do you know who taught me how to Zoom? My student who was at the time in standard 6. He was in standard 6 and he said to me, teacher, you have to use Zoom. I said, no, we're going to use WhatsApp. He said, no, you have to use Zoom. I said, I don't know how to use Zoom. He took 3 hours with me to teach me how to use Zoom. This is a kid who had never done it before, never. And I gave him the time. He was so proud to be able to teach his teacher how to use Zoom.
all right? And he taught me all the tricks that he picked up all by himself. You will be surprised what the kids can learn and how fast they learn. Now, we have to make sure that they have access to the gadgets. And these gadgets can be very simple gadgets, all right? And I'm very sure if we have the thing about the television, all right, using television, I think, is a good idea. We set up the education gateway because sometimes the kids cannot access their online classes. The Wi-Fi is not working, or the teacher cannot get into the Zoom. All kinds of things happen. So what have we done? One of the ways that we've come up with is to, I actually migrated my coaching from physical to online through Zoom, and now we have set up our education gateway, and I am trying my best with my team to load our content, and my students are helping me. I have students who are doing intensive revision for SPM this year who did not go into class last year. All right, and these are what you call the dropouts. Actually, they're not dropouts. They didn't want to drop out. Some of them did not even get the ebooks. And what we have online is you access as you like, when you like. You can watch the videos of me teaching over and over and over. Now, here I'm going to talk about language. I was born and brought up in London. So my first language is English. I'm a native English speaker. And I learned how to speak Malay, all right? But with my students, because we now teach mainly in Malay, with my students, I must teach them in Malay. I must teach science in Malay because a child needs to be able to enjoy the knowledge through understanding. We need to get that understanding to them. We need to make them really discover life, discover this planet, discover the universe, but in a language that they understand. And once they have understood the foundations in the language that they understand, then it's easy for me to use English because they then already have that foundation. They have the basics. All right. And this is where I do not agree with teaching science in English. You should teach science or mathematics or geography or whatever in the language that the child is comfortable with, because you want the child to understand, you want the child to be engaged in that learning process. And that's what we call independent learning based on understanding. All right. Now we have many issues about our curriculum, our syllabus, the way that we teach, the ecosystem. And yes, we have to address many of these things. One of the things that I addressed in order to facilitate the learning process for kids in Malaysia from standard 3 right up to pre-university, all right, the whole spectrum. I go from my youngest was in standard 2 all the way up to pre-university foundation. Yeah, I resequenced the whole of science. I resequenced the whole syllabus. It took me 1.5 years, but I did it. All right, and that helped the students tremendously, and you will be surprised at how fast they pick up. And I think that if you give them the gadgets, I'm sure that especially those who are in the, in Peninsular Malaysia, maybe not those who are not so familiar in the kawasan pedalaman, Sabah, Sarawak, and what have you, but a lot of the kids will have access, all right? Tuan Haji, that's my point, that's my response to you, but may I just respond a little bit to Soon Seng. Soon Seng, you gave us a brilliant example just now of what you wanted, an example of how to decentralize, all right? And you said that year 8 and 9 could not read, and therefore you didn't know what to teach and how to address that, right? And that's why you say that you need to decentralize. Am I correct? Yes? You gave that example. Was I correct?
Yes, no? I mean, that's not the reason why you need to decentralize. No, It's but I mean, you gave small. an example, but I think that's a brilliant example. You know why it's a brilliant example? Because can you imagine two things, okay? Can you imagine if in every single school, every single class, the teacher says, no, I'm not going to do it like this. I want to do it like this. Can you imagine the chaos? And I have been in an organization where I had this experience where you have the top people saying, this is what we are going to do as an organization. And then you have the bottom people saying, no, this is not good. No, that's not good. But they don't bring it to the meetings. There's no discussion. Suddenly you see them doing something else. And you're saying like, oh, how come you're doing it like that? You know, when was this endorsed? And that's what's going to happen. It's going to be total chaos. That's what I think, okay? For your decentralization. Another thing is, my second point about decentralization for Sun Seng is, you know, when you have kids that don't know how to read, in our schools in Malaysia, we actually pull them out. Did you know that? We pull them out. We have special class. And we group them up in a special class, and we have to coach them until they know how to read. So that exists, but maybe not all schools are practicing. So the key is not that the decentralization or the empowerment is not there. It is there, but has it been embraced by the school? Do they even embrace? And here again, it's about a sense of democracy. Yeah, so that's my point, just to respond to Tuan Haji Nazri. Yeah, Sun Seng respond terus. What point from being by Dr. Wan Nolida? Absolutely. I mean, Dr. Nolida, I totally agree that yes, like there cannot be a mass like a massive, like, we're going to decentralize everything and you can do everything that you want. I totally understand and I totally agree with you that you will have a chaotic effect, right? Curriculum still needs to be centrally designed, but what we need to let's not use the term decentralize, but loosen sort of the powers around it. And so, yeah, absolutely, there were remedial classes, there were class intervention for my students and in my school, and you know, they went away for 3 months and they suddenly learned the alphabet, but then they came back to a Form 4 class where they still could not perform at an SPM level, right? And this is just one small example, right? But I totally agree with you that we can't just like, you do everything and anything that you want. There is a reason for there's a rationale for a national curriculum. The process. The level to which it is prescribed is where we can play, I believe. And the reality in Malaysia, and so if you look at just what happened with COVID, so schools, we shut down schools, and it was necessary to shut down schools. It was necessary to go into the MCO at the time. But number one, there was very little guidance that came out to support school leaders at that point in time. But because school leaders are so used to existing in a system where they just follow orders from the top, there were many schools that didn't have a response for weeks. And they just left it to the teachers, and it was in a sense sort of chaos to your point, right? And when you were just left to figure everything out by yourself. So there needs to be a balance of, I agree. So I think that we're all kind of on the same page, right? I think that there needs to be a balance of both. We're not saying that centralized policies don't matter. They absolutely do. And we need to get better, more effective at implementing that policy at every level. At the same time, we do need to empower at the community level. Parents need to be more involved. Parents need to have more decision-making rights about what happens in school. Same with teachers, same with students. So I think that where we're landing is that I don't think we're actually disagreeing, but I do think that across the board, to that point of ownership, we need to be able to enable people to do that. And even though we may have the policy avenue to do that, the felt reality is that
that school leaders are still scared, because if they make a decision that is counter to the interpretation of the district officer, even though they might be correct in terms of their autonomy to do that, they can get in trouble. And so there is a culture of fear that exists throughout the system that we need to remove in order for people to actually make decisions according to the existing empowerment that they already, that many of them often already have. Absolutely, Tuan Haji. May I just sambut sedikit saja, because we're meeting, we're at that meeting point, Sun Seng, okay? Yeah. So the word, we don't want to use that word decentralization, because decentralization is really huge, all right? But you got it there, absolutely. There's that fear factor of, if I do something, if I innovate in terms of the process that I deliver the service, or I deliver whatever it is I'm supposed to do, then I might get into trouble. That's going to cost me a lot. There's that fear factor. I totally agree with you, and you've got it point on. And therefore, that's why I call it a sense of democracy. We're taking this inclusivity or inclusiveness to the next level, and that's your quantum leap. Your quantum leap is to, now I've got 7 words for you. Is it 7? Yeah, 7 words that will tell us how to do this, all right? So we're looking at, obviously, the education. We're looking at the whole ecosystem. It's not just 1 or 2 things. We need entrepreneur spirit. It's the entrepreneur spirit that we need. How to do this, how to find the solution to get something done. It's a spirit, okay? And then in order for someone to be able to practice this entrepreneur spirit, they have to be empowered. They have to be enabled so that they can truly engage, all right? And all of this should be facilitated by electronics. And there should be a tight execution of a strategy to immediately look at how to resolve the issues due to COVID or last year. We need to review the policy, the education policy, all right? So I'll repeat those words again: education, ecosystem, entrepreneur spirit, empower, enable, engage, electronics, and tight execution by MASA when they deliver their policy. And to add to that, what was it that I wanted to say? This is what I want to say. Okay, now, we need, you said quantum leap, right? You said quantum leap. That is the quantum leap, I believe, all right? But let me give you a quantum platform. We already have a quantum platform, all right? We also have the quantum leader. I'm not a politician, and I have no intention of throwing flowers at anyone, all right? But a review, I'll give you an example of a review of a policy that was done in a crisis. In 1998, there was one of our policies, major policies, that was reviewed, all right? And that was, now where are my notes? Hang on a second. That was, yes, this one. The NAP2, which is the National Agriculture Policy, National Agriculture Policy 2, which should have run from 1992 to 2010, it was then cut short and reviewed. It was revised in order to respond to the Asian financial crisis. And we had in 1998 until 2010, NAP3. And NAP3 was a huge quantum leap, because we went from basic agriculture to a full ecosystem, which was the agro-based industry. And do you know who put that in place? Do you know who linked everything up? Who was the man? Tan Sri Muhyiddin Yassin.
He was the man who put this in place. And I'm very sure that if he managed to do it, and he saw the urgency to do it for the national agriculture policy, I'm very sure it will not be difficult to persuade him to do exactly the same thing for our national education policy. All right, we need to revisit it and respond to the COVID crisis. That means put a halt, review immediately. It doesn't take long for policy crafters who are experienced, who understand the whole policy ecosystem. It could take between 3 weeks to 5 weeks. So you have your quantum leap, you have your quantum man. Let me give you the quantum platform. The quantum platform, we have a platform in Malaysia that can serve. Okay, let me ask you to imagine. Okay, let's imagine MASA comes up with a policy, all right? You come up with a policy in 3 to 5 weeks. People are going to say, oh, she's gone mad. No, she hasn't gone mad, because it can be done, and I have done it before. I'm speaking from experience. It can be done, all right? Of course, the policy would need to be modified along the way. Now, imagine that MASA comes up with this policy. We then need to be able to implement it top down and bottom up. How do we click our fingers and get a platform overnight? Do you think we can? We already have it. And that platform is called KIK. That is Kumpulan Inovatif dan Kreatif, or Kumpulan Inovasi dan Creativity. I'm not too sure what the term is, all right? Every single department, organization, ministry, badan kerajaan has got a KIK. That means that they are already there. Now, KIK, Kumpulan Inovasi dan Creativity. You need to see the difference between the two, all right? What is creativity? And make sure that you don't mix up the two. What is creativity? Creativity is all about the ideas. Ideas as in idea yang dicetus oleh minda. And what is innovation? Innovation is the solution, the resolution. So inovasi adalah jalan penyelesaian untuk memastikan idea-idea dapat menjadi satu reality. And so you have your quantum leap, you have your quantum man, you have your quantum platform. We just need to make sure that everybody has internet. And I think with the 7 words that I gave you, education, ecosystem, entrepreneur spirit, empower, enable, engage, electronics, and tight execution, you've got your framework, your skeleton for MASA's policy. Thank you, Dr. Wan Nolida. Menarik sekali 7 faktor dan juga pointers yang dibawakan tadi untuk kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin bukan dalam sesi ini, tetapi saya ingin pick up beberapa soalan daripada peserta webinar kita pada pagi ini. Antaranya mungkin saya kumpulkan soalan-soalan yang berbeza ini dalam satu konteks yang mungkin saya minta Dr. Muhammad Ali Hassan boleh respon tentang itu secara ringkas, iaitu dari Nur Azilah Ishak. Yang pertama dikatakan, adakah pendemokrasian pendidikan sesuai dengan sistem aliran vernacular pendidikan di Malaysia? Adakah ia tidak mengganggu pendemokrasian yang kita impikan? Itu juga tambahan daripada satu soalan melalui WhatsApp grup saya yang meminta ada 3 perkara pertama Dr. Ali Hassan dan juga ahli panel berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ethnicity, agama dan juga bahasa, berkaitan dengan sekolah vernacular juga. Mungkin ini juga antara yang jadikan soalan kita penghalang. Adakah benar ataupun sebenarnya ini keistimewaan yang tidak kita orang kata pun gunakan semaksimum mungkin? Kita ada sistem aliran agama, kita ada sistem vernacular, sekolah-sekolah vernacular dibenarkan, itu diletakkan dalam perlembagaan secara jelas. Sekolah swasta belum ada lagi, belum kita bincangkan lagi secara lanjut. Jadi bagaimana kita nak menggabungkan jalin semua ini dalam konteks pendemokrasian
pendidikan, Dr. Ali Hassan. Okey, ini secara kebetulan saya tadi bangkitkan pasal kesatuan ataupun boleh kita katakan soal polarisasi. Sistem pendidikan ni mau tak mau saya rasa kita kena hakikat. Hasilnya ada sekolah jenis kebangsaan dan juga vernakular, dan ini bermakna kita menerima hakikat. Ini pendemokrasian kan, untuk memberi peluang dan ruang kepada setiap bangsa warga negara mempunyai sistem pendidikan dan dikelolakan oleh masing-masing. Tetapi saya rasa tak ada masalah untuk membenarkan mereka meneruskan pendidikan yang mereka mahukan tadi. Tetapi bagi saya yang penting ialah soal perpaduan. Sebab bila kita nak memikirkan shared property, kekayaan kemakmuran bersama, saya rasa perlu kita berinteraksi selalu. Tetapi sini kita lihat terlalu nampak adanya pemisahan antara sekolah-sekolah yang kita wujudkan. Dan pemisahan itu pula adanya macam halangan-halangan untuk pihak yang lain untuk bersama. Ya. Misalnya contohnya sekolah guru bahasa Melayu nak dihantar ke sekolah Cina sebagai contoh. Ini bagaimana adanya resistensi untuknya. Kemudian misalnya bagaimana tidak boleh misalnya ataupun tidak kita sensitif sikit misalnya untuk memberi ruang dan luang bahasa-bahasa people own language di sekolah kebangsaan. Ini saya rasa dalam hal yang perlu kita fikir bersama, yang akhirnya sebenarnya mereka wujud secara berasingan, tetapi saya rasa bagaimana kita nak menggalakkan interaksi bersama. Sebab itu barangkali dicadangkan sekolah wawasan. Yang mana sekolah wawasan dia berpisah di antara sekolah-sekolah kebangsaan, tetapi ada masa-masa tertentu berinteraksi rapat, menggunakan fasiliti yang sama untuk manfaat bersama. Jadi kuranglah saya rasa nanti timbul wasangka atau kecurigaan. Ini akhirnya. Dan bagi saya, mau tak mau secara tak langsung kita menerima konsep kepelbagaian untuk manfaat bersama. Jadi kalau kita banyak memahami antara satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, saya rasa kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kita rasa di Malaysia ini kita tak boleh paksa misalnya wujud satu sekolah kebangsaan saja, sekolah vernacular yang lain tak boleh wujud. Itu tak boleh. Mungkin yang perlu kita lihat sekarang ialah untuk mengemaskini akta pendidikan yang ada ini. Bagaimana boleh kita satu menyelitkan soal demokrasi tulen yang sebenar. Kedua, bagaimana nak menggalakkan interaksi yang lebih matang dan lebih bermakna untuk masa depan. Ketiga, nak pastikan misalnya polarisasi tidak ada. Sebagai contoh misalnya, kalau dalam hal demokrasi, peraturan PIBG misalnya, bagi saya sekarang ni ada halangan-halangan untuk mengembangkan PIBG untuk membuat kegiatan di luar sekolah ataupun di peringkat antarabangsa atau di bahagian sekolah, kerana PIBG sepatutnya fokus pada sekolah tersebut sahaja. So ini yang persepsi saya dan pandangan saya, bahawa Dr. Wan sendiri cara dia mengatakan we have to revisit kata education policy. Bagi saya akta education itu barangkali puncanya, dan juga peraturan yang berkait rapatnya. Kalau PIBG tentunya peraturan PIBG. Itu pandangan saya. Okey. Dr. Ali Hassan, terima kasih. Mungkin beberapa minit tinggal ini saya minta Chan Sun Seng ataupun ahli panel yang lain boleh respon beberapa soalan yang saya kumpulkan ini. Saya gabungkan beberapa soalan, banyak soalan. Antara daripada Amirul mengatakan ratio between science and arts students 60-40 is still not fulfilled as a government plan how to achieve. Seterusnya hasil pelajaran ataupun isu murid tidak berkualiti antara yang diangkat oleh ahli panel kita, Chan pun mention,
Dr. Wan pun mention, berkaitan dengan dipengaruhi beberapa faktor, antaranya kualiti tenaga pengajar dan hal berkaitan dengan kualiti pendidikan di sekolah biasa, sekolah missionary, sekolah-sekolah bersama penuh dan juga sekolah berprestasi tinggi. Begitu banyak jenis sekolah yang kita sediakan untuk membezakan anak-anak kita. Mungkin Chan nak respon soalan itu. Yeah, terima kasih Tuan Haji. There's many questions there. But I think the overarching thing that we need to invest in is really at the end of the day teacher quality. And so if you look in the Malaysian education blueprint, it references the difference between a high-performing teacher and a low-performing teacher. And you see a 53 percentile point difference in lifetime student outcomes. And so the difference that a quality teacher makes really matters. So I think the Ministry of Education has made some changes into which they train and select teachers, for example, increasing the number of A's that are required in order for you to join teacher training colleges. So there's efforts across the ministry to increase quality of teaching, but that's a start, and there needs to be a lot more. A key thing that we need to invest more into in Malaysia is continuous professional development, capacity building. So we talked to the issue of the 60-40 policy in STEM. We're over the years, we're seeing a decrease. Not only is the increase not significant, we're seeing a decrease in the number of students that fall in that, who are enrolling in science stream. And what we see is a big difference between the UPSR outcomes and the Form 3 PT3 outcomes. So you're seeing a majority of many students getting A's and B's in science at UPSR, but once you hit the first 3 years of secondary school, there's a significant drop in the number of students that are doing well. And there's then a need to ensure that teachers, especially at the lower secondary level, are being trained to be able to engage students in math and science. And the world of STEM is advancing so fast. I'm sure Dr. Nalita can speak to this, is advancing so fast, but the amount of training and support that we provide to our teachers is not necessarily, you can't just, I did 5 years of teacher training college and now I'm going to be a great STEM teacher for life. You have to continuously develop. One of the things that the Ministry of Education is doing is program Duta Guru. And what that program does is it takes teachers, STEM teachers across the country and puts them on a 2-year program where they are trained and then coached to be able to apply the latest STEM practices in the classroom. But there needs to be more investment in teachers. And there are many teachers. What we've seen is that there are many teachers that are out there that really want to grow and develop, but they lack access to quality professional development. So if there's one thing that that needs to happen more, if we think about just quality overall, we need to increase the amount of quality professional development opportunities for all teachers. Dr. Wan dan Lida, mungkin soalan yang saya kumpulkan juga dari grup kita dan juga dari WhatsApp, mungkin rakan-rakan saya juga berminat topik ini banyak sekali, berkaitan dengan seolah-olah pandemik ini sepatutnya kita take a chance to reset ataupun empowered more on education, kerana kita lihat banyak loophole berlaku sepanjang setahun lebih. Bagaimana sistem online itu tidak terkejar oleh semua pemegang taruh, apabila kita melihat akses, apabila kita melihat paksa investment kepada gadget dan juga internet provider. Tetapi seolah apabila sekolah dibuka 2 minggu lalu, seolah-olah kita lupa semula apa yang kita sudah rancakkan semula, sistem berhybrid, sistem bersemuka yang dibolehkan, sistem online, sistem television, radio. Fizikal dah bermula, yang ni dah tak jadi main debate dah, seolah-olah investment tu wasted. Jadi how we must sustain kita punya fokus ini tidak lari apa yang kita belajar sepanjang pandemik, dan kita lebih perkasakan lagi untuk masa-masa akan datang. Physical betul, itu yang dimaukan, experience learning, berjumpa dengan teacher di classroom, tetapi teknologi, digital, online, this way forward, this future for our generation. Dr. Wan Nulida.
Dr. Wan tak dengar. Kita tak dengar Dr. Wan. Okay. Okay. Can you hear me now? Yeah. All right, sorry, I was muted. All right, now, yes, I totally agree with you when you say that we lost an opportunity. We lost an opportunity. We could have actually taken the whole thing and really taken another quantum leap, you know? And it's all about planning, it's about coordination. And planning and coordination, which is documented. So again, when you talk about planning, coordination, and documentation, what is that? That's a policy. What was missing was the revision of the policy. If we had just done that last year in March, I think we would have taken all our students to that quantum leap. It would have really given them an amazing, amazing chance. Is it too late? If we say it's too late, then this is a waste of time. We can't say that it's too late. We have to say, no, it's never too late. And today, we need to propose that this revision take place. We must revise the policy and we must address the pandemic and how to overcome, especially all this generation. There's going to be a generation that has lost 2 years of education. How do we then pick them up and help them through independent learning to pick up again and to catch the time that they have lost? It can be done. It can be done. Yeah. But one word as a response to you, a revision of the policy. And Tuan Haji, if I may jump in, the policy that needs to be revised at this point, the lowest hanging fruit, revise the policy that says mobile devices are not allowed in the classroom. That is an existing policy that, so if you have all these students with devices, they can learn, they're not allowed to bring it to the classroom. So sad. Dr. Ali Hassan, mungkin sedikit 1 minit untuk kita bagi sedikit conclusion, bukan conclusion untuk kita terus tidak bercakap, tetapi untuk kita lihat perbincangan kita pada pagi ini. Dr. Ali Hassan. Kita balik kepada perbincangan asas kita, kan? Kita tujuan kita ialah untuk memastikan, kita memastikan untuk memberi akses quality education. Jadi dalam hal quality education ini begitu luas lagi, sama siapa yang kita nak beri keutamaan, bagaimana infra dan bagaimana kita nak pastikan bagaimana semua mendapatkan pendidikan yang berkualiti ini. Kemudian kita fikirkan kepada semua, tak kira dari kecil hingga besar, malah kita nak menggalakkan pendidikan sepanjang hayat. How do we pastikan warga negara Malaysia ini betul-betul hidup mendapatkan pendidikan berkualiti sepanjang hayat di setiap masa pada semua. Utamanya di luar bandar, di pinggir bandar, di pedalaman, juga di tempat-tempat jauh. Dan bagaimana kita nak pastikan pendidikan berkualiti secara berdemokrasi? Tak kiralah, bagi saya, kita tidak menekankan bahawa mesti bottom up atau top bottom, tetapi semua participate dalam demokrasi, perdemokrasian, beri ruang dan luang untuk semua memberi pandangan dan juga arah tuju untuk kita maju ke hadapan, dan akhirnya kita nak berkongsi kemakmuran. Jadi dalam hal kemakmuran ini, bagi saya soal integrasi kaum, perpaduan kaum perlu diberi perhatian dalam pendidikan kebangsaan kita. Terima kasih. Mungkin kita ingin lihat semua perbincangan ini dari konteks pandangan Dato' Dr. Anis Yusal yang memberi ucap pertama dalam webinar pada pagi ini. Silakan Dato' Dr. Anis Yusal. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Pertamanya saya nak ucap terima kasih pada tiga panelis yang telah membincangkan topik ini dengan baik, masuk kepada bahagian-bahagian yang saya rasa perlu juga kita tangani. Seperti saya mulakan di awal tadi, saya tak mampu nak cover semua, topik ini luas. Cuma saya nak clarify, mungkin ada some disagreement yang Dr. Wan Nolida sebut tadi. I think we can agree to disagree, cuma pada saya, I'm an information technologist. I started my career in the UNDP, and I was one of those champions who wants to make sure that every household should have internet and computer. I'm with you on that. But over the years, I think I become a bit more pragmatic. I realized that as much as we want all these great things, but in reality, we don't have. I mean, hari ini,
masa saya cakap di awal tadi pun, saya tinggal di Mont Kiara dan di kawasan tempat tinggal saya ini pun internet dia, bandwidth dia, sebab mungkin jiran-jiran saya semua sedang menonton Netflix mungkin. Tapi isunya di Mont Kiara pun teknologinya masih ada masalah, apatah lagi di luar bandar. Yang saya guna dalam example ucapan saya di Ngangungun itu, waktu saya di tingkatan 6, saya pernah pergi melawat ke kampung Ngangungun di Kanawit ini 36 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya melihat, like what Sun Seng was saying, I met student kat situ yang tak boleh mengeja, tak boleh membaca, tak boleh menulis nama mereka sendiri. But about 2-3 years ago, I visited that kampung. Kedudukan kampung itu masih tidak berbeza. Jadi kedudukan realitinya on the ground, masyarakat kita ada setengah tempat masih terkebelakang. Jadi kalaupun kita bersemangat perlukan semua teknologi akan menyelesaikan masalah, saya rasa kita kena juga berpijak di bumi nyata, because there are still some areas yang masih perlu infrastructure dan these are the issue. Tapi yang saya cuba jelaskan, kita perlu menentukan supaya anak-anak murid di mana juga tidak ketinggalan. Ini yang penting, ini yang Dr. Ali Hassan sebut tadi, kita tak mahu dia ketinggalan. Jadi kita perlu menentukan ada cara lain supaya mereka akan terus dapat belajar. Bila kita bercakap tentang akses kepada quality education, pada saya quality educators menjadi lebih penting. Sebab itu saya guna example dalam penceritaan saya bagaimana anak di Kanawit ini duduk dalam kelas dalam boat yang ada internet access, belajar atas talian daripada Dr. Tan Wang Seng yang menulis buku additional max. Poin yang saya nak bawa ke sini adalah kenapa guru-guru terbaik yang ada, yang jadi author, yang menulis, hanya pergi diantar mengajar di sekolah-sekolah yang elit, yang baik sahaja. Kenapa tidak diberi peluang? Sebab itu saya cadangkan satu skim khidmat negara di mana guru-guru ini boleh dihantar untuk berkhidmat di kawasan luar bandar, supaya bukan setakat anak murid saja yang dapat guru-guru yang baik, mereka juga dapat menjadi mentor teachers kepada guru-guru yang lain. So, in short, I think we are all in this, kita semua bersemangat untuk membaiki keadaan pendidikan negara, sebab matlamat akhirnya kita berharap bahawa anak-anak yang belajar akan dapat peluang untuk belajar apa juga yang mereka minat. Kita mesti realize di luar sana masa akan datang sudah berubah. Macam saya quote tadi, the educators today are teaching benda yang belum ada lagi, belum wujud lagi, menggunakan teknologi yang belum dicipta. Jadi kalau kita tidak berfikir, dan I'm all for the technology, dan saya sebut di ujungnya, saya kata gantikan skim buku teks dengan memberi skim bantuan laptop atau gadget, tapi gadget yang mungkin menggunakan solar operated battery, sebab kos electricity perlu juga ditangani, kos internet. Jadi benda-benda ini juga perlu difikirkan. Mungkin satu dasar yang lebih menyeluruh, memikir semua bagaimana pendemokrasian ilmu in the konteks yang boleh difahami orang di bandar dan luar bandar. Yang penting adalah mereka di mana juga berada, pada ketika mana pun negara berhadapan dengan bencana alam atau apa juga, kita bersedia. Dan bila kita dah ada teknologi itu, macam yang disebut di akhir tadi, bila keadaan dah kembali pulih, teknologi yang assisted education ni jangan diluputkan, jangan dijumutkan, perlu terus digunakan dan diselebratekan. Dan saya rasa saya ucapkan selamat kepada Institut Masa dalam membantu menyediakan kecerdasan. InsyaAllah pandangan yang ada hari ini banyak yang boleh kita garapkan, dan satu cadangan baik kepada pihak kerajaan, pada Menteri Pendidikan mungkin dapat memberi satu pahaman baru bahawa perlu mula berfikir. Dan program hari ini, webinar ini adalah mula membuka minda kita untuk bercakap, untuk kita memikirkan dasar bagaimana yang lebih baik untuk masa depan negara ini. Terima kasih, Saudara Nazri. Terima kasih Datuk Dr. Anis Yusal Yusof. Mungkin Tengku Azila ingin memberikan sepatah dua kata sebelum kita tutup perbincangan kita, webinar kita, dan juga terima kasih juga kepada peserta kita pada pagi ini. Silakan Tengku Azila. Baik, okay. This was a very good session. Alhamdulillah. Saya amat macam terharu sikit lah sebab and also very honoured lah from Institut Masa from this point of view that kami dapat barisan panel yang sangat passionate dan sangat
sangat passionate about this topic. InsyaAllah dari Institut Masa kami berancang untuk membuat kertas polisi lah untuk dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan. Jadi input-input ni amat berharga. We also like to ask if we can reach out lah maybe to all of you again. Maybe we can have a focus group discussion there. There's so many ideas here, so many inputs, all valuable, and we think we would like to make this work lah, at least for a start. So thank you very much. This has been a great session, and we hope this is not the last time lah we see all of you. Terima kasih Tuan Tanah, terima kasih Tunku Azila, Tunku Azir, Interim CEO of Institut Masa. Terima kasih Prof. Madya Datuk Dr. Ali Hassan, PIBJN. Terima kasih Dr. Wan Nolida Al-Qadri. Terima kasih Chan Sun Seng dan juga Datuk Dr. Anis Yusal. Terima kasih juga kepada anda yang bersama kami sepanjang 2 jam lebih ini. Satu sesi yang begitu dinamik, begitu lively dan juga secara jujur setiap ahli panel kita. Dan juga bagi saya sendiri, Nazri Kahar, terima kasih kepada anda semua. Jika ada sebarang salah dan silap, tersasul bahasa dan sebagainya, mohon maaf. Dan terima kasih kepada guru-guru saya, sama ada dari sekolah rendah hinggalah sekolah menengah hinggalah ke universiti. Guru adalah segala-galanya dan mereka lah yang menyebab kita berada di sini sekarang. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.